Merci beaucoup de me recevoir. murakoze cyane kunyakira. Est-ce que vous allez retirer None se muzakura izo ngabo zanyu muri Kongo? Subiza yego cyangwa oya. ces troupes, oui ou non? Minisitiri Nduhungirehe atabyemeje cyangwa ngo abihakane yagize ati: Au Rwanda de lever ses mesures de défense et à la RDC de neutraliser les FDLR. Mais jusqu'à présent, u Rwanda ni ugukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi, naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikarandura FDLR. Ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe habe namba cyakozwe mu guhashya FDLR. Rero ikibazo cyanjye ni iki: niba leta ya Kongo itarashyize mu bikorwa igice cy'ingenzi cya Konopsi, kubera iki dufatirwa ibihano nk'uruhande rumwe? y a-t-il des sanctions contre seulement l'une des parties? Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, mu kiganiro cyihariye yagiranye na France 24, wagaragaje ko u Rwanda rubabajwe n'ubuhuza bwa Amerika bubogamye kubera ibihano by'umusubirizo Amerika irimo gufatira u Rwanda. Ati: Tout d'abord, nous sommes déçus par la partialité de plus en plus criante du médiateur américain. Il y a des problèmes de... mbere na mbere tubabazwa n'ubuhuza bwa Amerika burushaho kubogama. None se kuki hariho ibihano bifatirwa gusa uruhande rumwe? Icyo ni ikibazo cyo kubogama. Mu by'ukuri hari izindi mpamvu zihishe inyuma zitarimo izerekeye amahoro. Leta ya Kongo ifasha FDLR haba mu bijyanye n'igisirikare, ariko nanone ifasha kubaka FDLR mu rwego rwa politiki ifatanyije n'abantu nka Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda utuye hano mu Bufaransa. Sur le côté politique, avec des personnes comme Jean-Luc Habyarimana, le fils de l'ancien président qui vit ici en France. Umunyamakuru wa France 24 ati: S'il y a des sanctions contre le président Kagame, qu'est-ce qui se passe? none se niharamuka habayeho gufatira perezida Kagame ibihano bizagenda gute? Nduhungirehe ati: Vous savez, nous ne prenons aucune sanction. C'est pas nous qui prenons des sanctions. Donc, urabizi ko ntacyo twabikoraho, ntabwo ari twebwe dufata ibihano. Ubwo rero niba ufite icyo kibazo wabaza abafatira abandi ibihano buri uko bukeye bakagusubiza. si vous pouvez demander à ceux qui prennent des sanctions tous les matins de vous le dire. Minisitiri Olivier Nduhungirehe, turaje tubirambure mu kanya gato, ntimujye kure ya Open Mic TV. Turabasuhuje aho mwererose ku isi, tubaha ikaze kuri Open Mic TV, tubaha n'ikaze ku makuru twabateguriye ku buryo burambuye. Amakuru twabateguriye: Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibihano byayo bibogamye bidashobora gukemura amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko biyenyegeza. Ibi u Rwanda rubitangaje nyuma yaho Leta ya Amerika ikomeje gufatira ibihano uruhande rwa Leta y'u Rwanda irushinja guhonyora amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda hamwe na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2025. Ni amasezerano yahagarikiwe na Perezida wa Amerika Donald Trump. U Rwanda rwabitangaje binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga warwo Olivier Nduhungirehe, wabitangarije mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru Marc Perelman wa France 24 cyitwa Tete à Tete. Muri icyo kiganiro umunyamakuru Marc Perelman yatangiriye ku kibazo cy'amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Kongo atarubahirizwa kugeza ubu. Ati: Alors, il y a un an, vous avez signé avec votre homologue congolaise l'accord de paix entre vos deux pays. Rero
umwaka ushize mwasinye amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byanyu bibiri, ni ukuvuga Kongo. Amasezerano yaje gushyigikirwa nyuma n'abakuru b'ibihugu byanyu bombi i Washington mu kwezi kwa 12 mubifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nyuma y'umwaka umwe mu by'ukuri igice cyerekeranye n'umutekano ntabwo gishyirwa mu bikorwa. Ibi ni ibitangazwa n'umuhuza ari we Amerika binyuze kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika, bivuye ku mujyanama wa Perezida wa Amerika Masad Boulos uherutse kuvugira mu kanama k'umutekano ka ONU ati iki gice cy'amasezerano nticyashyizwe mu bikorwa n'impande zombi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo irarandura FDLR mu bice igenzura, kandi ku rundi ruhande u Rwanda ntirwakuye ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ngo ruhagarike inkunga rutera umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ese murabyemera? Son soutien au groupe rebelle du M23, est-ce que vous êtes d'accord? Minisitiri Nduhungirehe yatangiye asubiza ati Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que le 27 juin, nous avons signé l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Le volet principal. Murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Ni ukuri ko ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu twasinye amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igice cy'ingenzi cyane cyari konopsi, igice cy'ibikorwa byo gusenya umutwe w'abajenosideri wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Hari ndetse n'ingengabihe y'iminsi 90 yo kuba twashyize mu bikorwa ibyo byose twasabwaga. Ariko ikibabaje, ikibazo cy'ingenzi ni ubushake, ukubura k'ubushake bwa politiki ku ruhande rwa Kinshasa. Icya mbere ni ukubahiriza agahenge. Kuva hasinywa aya masezerano y'amahoro, ibitero by'indege zitajyamo umupilote za drone byabaye byinshi, ntabwo ari gusa ku birindiro bya AFC M23 n'ahandi byarahageze. Ibyo bikaba ari ukurenga ku bwumvikane bwo kubahiriza agahenge, ariko n'itotezwa ku baturage b'abasivili b'abanyamurenge kuri Kivu y'Amajyepfo bikomeza. Ibyo bikaba biteye inkeke cyane. Kandi ikintu cya kabiri ni ikibazo cyo gusenya FDLR. Mu gihe cyo kwinjira muri iyo nzira, iyi myaka ishize, navuga uyu mwaka ushize, twabonye Leta ya Kongo ifasha FDLR haba mu bijyanye n'igisirikare, ariko nanone ifasha kubaka FDLR mu rwego rwa politiki, ifatanyije n'abantu nka Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda utuye hano mu Bufaransa, n'abandi bantu biyunze na Kinshasa. Kinshasa ivuga ko iri gukora ku bikorwa byo guhashya FDLR. Nibyo, ariko niba irwanya FDLR, umusaruro ni uwuhe? Nta kintu na kimwe kibyemeza. FDLR na n'ubu iracyafatanye urunana na Kinshasa. Nta gihari cyakozwe. Il n'y a rien qui prouve, les FDLR sont toujours soutenus par Kinshasa, il n'y a rien qui a été fait. Nduhungirehe yabajijwe ku ngabo z'u Rwanda ziri muri Kongo u Rwanda rushinjwa na Amerika hamwe na ONU. Abazwa niba u Rwanda ruzakura izo ngabo muri Kongo ati Est-ce que vous allez retirer ese muzakurayo izo ngabo? Subiza yego cyangwa oya. ces troupes, oui ou non? Minisitiri Nduhungirehe atabyemeje cyangwa ngo abihakane yagize ati Premièrement, les États-Unis n'ont donné aucun ultimatum au gouvernement. C'est nous, le Rwanda, qui avons fait des propositions. Icya mbere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta gihe ntarengwa zigeze ziha Leta.
nitwe u Rwanda twatanze ibyifuzo bihamye mu rwego rwo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'ibikorwa bya CONOPS ndetse n'ingengabihe yabyo. Nitwe twatanze icyo cyifuzo, ariko byumvikane ko ari CONOPS. CONOPS ni amasezerano ari hagati y'impande zombi ku bibazo by'umutekano bireba izo mpande zombi. Rero u Rwanda ni ugukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi, naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikarandura FDLR. Ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe habe namba cyakozwe mu guhashya FDLR. Rero ikibazo cyanjye ni iki: leta ya Kongo itarashize mu bikorwa igice cy'ingenzi cya CONOPS, kubera iki dufatirwa ibihano nk'uruhande rumwe? Hano ni ukurebera ibintu mu mboni ngari. Amasezerano y'amahoro ntabwo ari amasezerano agenewe u Rwanda gusa, ahubwo ni amasezerano agamije kugera ku mahoro mu karere, akaba akubiyemo inshingano z'impande zombi. Kandi rero mwavuze ko Marco Rubio tariki ya 5 Kamena mu nteko ishinga amategeko ya Amerika Kongere yavuze ko u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa inshingano zarwo, ariko nta kintu na kimwe yavuze ku rundi ruhande ari rwo Kongo yo nta n'intangiriro namba yo gushyira mu bikorwa inshingano zayo yigeze ikora. Ndetse Marco Rubio yongeye gushimangira ibyo kuwa gatanu avuga ko leta ya Kongo itigeze yubahiriza amasezerano, mbese ko itigeze ishaka umuti cyangwa ngo irandure FDLR. En disant que le gouvernement congolais n'a pas appliqué l'accord, enfin n'a pas neutralisé. Umunyamakuru wa France 24 yabwiye Olivier Nduhungirehe ko impamvu Amerika ifatira u Rwanda ibihano ari uko u Rwanda rubonwa nk'impamvu ituma amasezerano y'amahoro adashyirwa mu bikorwa. Nuko Minisitiri Nduhungirehe agira ati: D'où la contradiction. C'est une contradiction flagrante. Tout d'abord, nous sommes déçus par la partialité de plus en plus criante du médiateur américain. En tout cas, il y a des problèmes de... Ni ukwivuguruzanya kugaragara. Mbere na mbere tubabazwa n'ubuhuza bwa Amerika burushaho kubogama. Erega habayeho ikibazo cyo kubogama rwose. Biragaragara no mu bikorwa. Ngaho rero, iyo Marco Rubio avuze ko u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa inshingano zarwo maze agaceceka ku bindi, ntabwo ari ukubera ibihano, ni ukubera imihate twiyemeje nk'igihugu. Kandi na Marco Rubio avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari gushyira mu bikorwa ibyo yasabwe. None se kuki ibihano bifatwa gusa ku ruhande rumwe? Icyo ni ikibazo cyo kubogama. Mu by'ukuri hari izindi mpamvu zihishe inyuma zitarimo n'izerekeye n'amahoro. C'est les problèmes de partialité. Il y a d'autres raisons en tout cas qui ne sont pas des raisons de paix. Umunyamakuru yibukije Minisitiri Nduhungirehe ko Perezida Kagame ubwe yavuze ku bihano u Rwanda rufatirwa na Amerika, wavuze mu kwezi kwa gatatu ko ibihano ari ibitutsi ku Rwanda. Nduhungirehe abazwa niba koko ibihano u Rwanda rufatirwa ari ibitutsi ku Rwanda. Nduhungirehe yagize ati: Exactement, d'où la partialité. Nibyo rwose, niyo mpamvu twebwe twamagana ukubogama k'ubuhuza. Que nous dénonçons de cette médiation. Minisitiri Nduhungirehe yongeye kwibutswa ko Perezida Kagame yavuze ko ibyemezo bya Amerika byo guhana u Rwanda biterwa n'inyungu z'ubukungu ziri hagati ya Trump na Kinshasa. Nuko Nduhungirehe abazwa niba nawe ariko abyumva, maze nawe ati: C'est une question à demander aux médiateurs américains. Nous, on ne fait que constater. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie, la RDC, qui fait fi. Icyo ni ikibazo ukwiye kubaza umuhuza wacu ari we Amerika. Twebwe ibyo tubona birimo kuba nuko hari uruhande rumwe ari rwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rutarebwa n'amasezerano yashyizweho umukono, rukaba rurushaho kugaba ibitero by'indege zitajya mu mupilote za drone, ruhonyora amasezerano
yo kubahiriza uburenganzira bw'abana rukomeza kandi gutera inkunga mu buryo bwa gisirikare n'ubwa politiki umutwe wa FDLR, ariko rwo rukaba rudahanwa na rimwe n'umuhuza ari we Amerika. Militaire et politique des FDLR, mais qui n'est jamais sanctionné par le médiateur américain. Nduhungirehe abazwa niba ari ukubera impamvu z'amabuye y'agaciro, nuko Nduhungirehe agira ati: Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je pense. Nge ntabwo mbizi, ariko ibyo ari byo byose ntekereza ko ari ngombwa kutagira icyo mbivugaho. Je ne le dis pas nécessairement. Nduhungirehe yakomeje abazwa ati: Est-ce que, si jamais ça continue, est-ce qu'il y a d'autres sanctions, par exemple, imaginons une sanction contre le président, est-ce que ça, ce sera un casus belli? Ese ibi nibiramuka bikomeje gutya hazafatwa ibindi bihano, tuvuge nk'ibihano bishobora gufatirwa perezida? Ese ibyo ntabwo byaba ari ubushotoranyi ku Rwanda mu buryo bw'intambara, ku buryo rwasubiza Amerika ruti nyamuneka ntidushobora gukomeza gutya? Est-ce que ça, ce sera un casus belli pour le Rwanda qui dirait aux Américains, écoutez, on ne peut plus continuer comme ça? Maze Nduhungirehe asubiza agira ati: Est-ce que l'accord de paix qui a été signé, c'est son objectif est-il des sanctions? Ese amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono, intego yayo ni ibihano. None se dushobora kuvuga ibihano nk'aho ari byo ntangiriro n'iherezo by'ubu buhuza? Intego y'ubu buhuza ni ukugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imyaka irenga 30 y'amakimbirane. Dukeneye kugaragaza impamvu muzi, kandi nshobora kukubwira ko amasezerano y'amahoro y'i Washington ariyo masezerano meza cyane dushobora kugira muri kano karere. Rero nta kibazo kiri muri aya masezerano, hari ikibazo cy'ubushake bwa politiki bw'i Kinshasa bwo gushyira mu bikorwa ayo masezerano no kuduha umwanya wo kwinjira mu bufatanye bwiza bufite umusaruro ku mishinga y'iterambere mu karere. Sur des projets de développement dans la région. Umunyamakuru wa France 24 ati: S'il y a des sanctions contre le président Kagame, qu'est-ce qui se passe? None se niharamuka habayeho gufatira Perezida Paul Kagame ibihano bizagenda gute? Nduhungirehe ati: Vous savez, nous ne prenons aucune sanction. C'est pas nous qui prenons des sanctions. Donc, urabizi ko ntacyo twabikoraho, ntabwo ari twebwe dufata ibihano. Ubwo rero niba ufite icyo kibazo wabaza abafatira abandi ibihano buri uko bukeye bakagusubiza. Donc, si vous pouvez demander à ceux qui prennent des sanctions tous les matins de vous le dire. Umunyamakuru akomeza kubaza Nduhungirehe ati: Vous avez accusé donc Kinshasa de ne pas respecter le cessez-le-feu, mais on se souvient que quelques jours à peine après la signature de l'accord à Washington, il y a eu l'offensive. Rero mwashinje Kinshasa kutubahiriza amasezerano yo kubahiriza agahenge, ariko turibuka ko hashize iminsi mike cyane hasinywe ayo masezerano i Washington, habayeho igitero kuri Uvira cyagabwe na AFC M23 ishyigikiwe n'u Rwanda nk'uko umuryango w'abibumbye n'abagenzuzi benshi babitangaje. None se bishoboka bite ko mushinja Kinshasa gusa, mu ruhande rwanyu bigaragara ko umuhate wo guhagarika imirwano utahozeho? Donc comment est-ce que vous pouvez seulement accuser Kinshasa alors que de votre côté, visiblement, les intentions de cessez-le-feu ne sont pas toujours là? Ministre Olivier Nduhungirehe yashubije ati: Sur la prise d'Uvira, il y a une désinformation phénoménale. Je vous explique. Le 27 juin, comme vous l'avez dit, nous avons signé un accord de paix avec... Ku bijyanye n'ifatwa rya Uvira, ibyo ni ibihuha bikwirakwizwa. Reka mbibasobanurire. Tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu, nk'uko mubivuze, twasinye amasezerano y'amahoro afite gahunda y'amezi 3, ariko ikibabaje nuko
nta kintu na kimwe cyakozwe, ahubwo leta zunze ubumwe za Amerika zagiye zidusaba amatariki yo gushyira umukono ku masezerano kw'abakuru b'ibihugu. Twahawe amatariki yo mu kwezi kwa 9, mu kwezi kwa 10 no mu kwezi kwa 11. Twarabisunitse twemeza itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12. Ariko ikibazo n'abanyamerika barabizi nuko ku rubuga rw'imirwano ibitero by'indege zitajyamo umupilote za drone byari bikaze cyane, kandi ko ndetse na AFC M23 yari isanzwe irimo gukora ingendo. Ubwo rero ni uburyarya kwemera ko tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 wari umunsi w'amahoro ku rubuga rw'imirwano, kandi ko ari u Rwanda na AFC M23 baba bararenze ku masezerano hashize iminsi 5. Ibyo ntabwo ari ukuri. Sur le terrain et que c'est le Rwanda et la AFC M23 qui 5 jours plus tard ont violé cet accord. C'est pas vrai. Minisitiri Olivier Nduhungirehe mu kiganiro tete à tete na France 24 ari kumwe n'umunyamakuru Mark Perelman. Reka rero dusoreze hano aya makuru dushimira abantu mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira hano kuri Open Mic TV. Dushimiye by'umwihariko abantu mwese mwakoze subscribe, dusaba abatarabikora kubikora kugira ngo ibyo ducisha hano bizajye bibageraho uko tubikoze gatanu ku kandi. Nta kindi bisaba, ni ugukanda munsi ya video handitse subscribe, ugakora ku kazogera kitwa bell icon. Nta kindi bigamije no kugira ngo ibyo ducisha hano bizajye bikugeraho uko tubikoze nta gucikwa. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana, murakarama.